ba jakabo ko abafe ka jaka di mimma ko fatoro ka hakili manu ko ale yerebe jaka imbara aye ko na ya soro fato mo ba bolo min jolen do ne akan na fakatina kan musakai jaka te dam fantante ni jo baga bala min be joni fato en ka kunkoy abali masuru do da ka ko be bodeka fantante kana jaka da ko ni ya soro jo baga tala ibe shaka muimba aka konya wula ibe shaka jaka dama ka depase me eyere ka i jaka boko eyere ba barai wote abdi mo gore de mo dana ya da mo gore kan ni fato de do ni e wala do bakatala mo ta ba bolo mimbe dumuni dama dese bala fato de la do bakatala donc mo go nyini minye dana ya mai kan na fulu de oma aka toka fato kan na fakati wala akaka ma oyire kanate me sanna fakati kare ka fo ebe na fulo kiyama ewan jakata choko ya dolo ko ebe ake marsandise ko marshi ebe baraka lawo choko lawo tebere iba sanna fakati de dama anyore fo jakati la asanna fakati minye ibode ta ko di danna yama doma ba dama doni fo sankata yelema me e kana fo ko e yere bi ka jakake ka e yere ka jaka ko ya di fatoma be yere bolo fona ko be ko marshi kala wote be yere adi mo go wore de ma mimbe fato la dona o yere de ni jo baka tala de ni jo baka bare kana jakada fantante oda ko jabi nan ko nan dam ko kantigali be ke yoromi be kantigali ke alatana yoromi yala be daga e ka kantigali ke alai o yorolawa hadisan nana kitabu tauhidi kono ola dole nana cide ma konne yenda fari ko ba wonata be nyame do kanso boye yalin kin ka dafalen ka bo ashrafewa ko ciden ko nimba onata akoy yala bori tumbe ka korwa akoy yala mushriku tumbe kantigali ke ka korwa ala tanaiwa akoy donc ko tay ka dafalen da fay ka ta kantigali ke donc ni ala be soso yoro mushriku ye mo yoro ke bori bato yoro e kanata kantigali ke yoro hari ne ba fi ala de mushriku be kantigali ke fe more yoro mi ni hari ebi ka kantigali fen kantiga ala de kanata kantige munna parce que ibu bonko nyonya abe ko mi wi wala dege ku bonko nyonya ani fana ni mo wore yi abe trompe ni e tawhid tige e sunna mo goy mushriku be kantigali ke yoro mi mo wodo e tarika saka kantige tarika Allah ya kantige hari ni e yaye ala de kama aba fu ja ni mbara ni karasalan ko ba fu mushira jaga fentala ne karsa ire doni ke baga tara saka kantige abe trompe ka do fulan ka boyala donc wode ya to doni ke ba wuya ira ciden ka hadisa nyaayira ala be mushrikiya be ke yoro kantigali be ke ala tana yoro kana kantigali ke ala yoro la kala como kaon quoi zat ne kamme ngana yini de bunga tamite ko ben kerno quoi angana ci anya ken ci ken sorna ankam quoi aw nyana atanta wandan saron ni nyemmi nyinenka ko sama ya donto burusula be baga munun kantige yaro don sama ya donto beta baka kantige kaburula do taye kuluye do ta kolongoye do taye iruye koni eko ikam musotie o baka kantige ren ni chokola ni eko eka musoto o sogo tobi
ibange baka ko aka sogo tobi e ko ika muso ta tobo itange da yewa o ye bange baka kuta yewa la ta'atam limaghlubin fi mashatil ghalib ni ire kumba koro fitina mimbara la jarabi mimbara te ko mimbara ni kumba koro danga denyate bange baka kutate parce que kantigeli fe munun fule ka kantige togoya fula imma o ma jobi ala nusu ibodo kono munun kantigela boli la ala yere ka aya de yo yakwa sobilende ro jifa de kantigeli fe samaya donto nube kantige dugu kono min tabe ta kantige kulungodela min tabe ta kantige kuludela munun tabe ta kantige iridela munun tabe ta kantige kaburudela abe kantige ra boli dela wama jubiha ala nusbi abe do de kono jifaw de do ala ko kana to ado fana kantigali to fenwore de be fo minte ala to fenwore de fo do be fo minte bismillah no fana yera min tala adonna aya kono wama uhilla bihi li ghayrillah uye fenwore to fo minye minte alai afana ye jifay donc jifa sogo mogo kano du mogo kano tobi mogo shikana mogo deme ola ni mogo min sera ki muso bale ola ika muso balala min te danga de yae la ta'ata li maghlubu fi mashatil ghali ala ko e ciden ko mogo te damma sakuta dampe mogo site damma sakuta dampe batolila ciden ko inna matatu fil ma'ruf akon ni yayin ko ayetugo mogo ko abetugo mogo ko nyumande la mais mo min be ko juguni ala soso ala kota de la mo te tuga ko de ani ala ko wayinja hadaka alan tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala ko ni bange baga fula yi kelede ko ika fula na farane alaka kana tugu ko ola de kana tugu ko fulan ka fo yala de doni ka ko fulan ka fo ya fora de wode junubu bay sino junubu be de yowe junubu be de bo kono ala ko ni bange baga fula yi kele ko ika ala soso de ika ala kuta de ika bidiya de ke akoy kanu bato wala o ka jiya musalaha to ibe se ka min ke ye akuye me kana tugula ala soso la wala ta'awanu wala ismi ululwa donc o te danga de nyai ni muso kana tobi ima danga de yake foi tika hari ni ewa bange bagay danga wala foi tika timina parce que ima danga de yake yemmi nyere ko de kanka ke bal doni ka bawu ya yere mogo min ni bange baga yibila ala sosola ni bi baka kede ede bange baga patola mogo ni ka bange baga yibila ala sosola ibake eyi ka bange baga kota yere de ye doni de la sama parce que ciden ko ansura ga ka jalima ou majruma akoy balima deme ni uba tonyo deme na be tonyori la deme sebo ko ciden ma ni ba ke ki balima tonyo ka dema mbodo mais ni balima be tonyori do be deme chogore akoy ba mina ka bo tonyori ndela ni mogo kera sababu ki bange baga kisi junubula iye nyuman de ka wam nyuman kai na koy ka ala soso nke ni yake na koy ka bid'a nke ni yake na koy ka mushrika nke ni yake ebe junubu soro ika junubu nyona be dade ka iye kunko de la shama men na koy ka ala soso nke e ya toy junubu te sabe e ya te sabe ale inyana ma ube imanyama min yere bi ka bange baga soso ala kutala na yi bila ala kuta ni bi baka kede ede bake ki ka bange baga bato ede bake ka nyuman kai mogo ba bange baga bato ala kutala danga denya de do bake ka kungore la sama wa kalankante soro de fon abe sufena bila kenanye foni ayaka kalankanta dawda bu misil kura min jora abe sufena bila ke daro bu alizera ambassadeur ora awo ale tata nyinin kaliye ale ko de ko min be kolo fo ko akalanka ale makko bodela ni akalanka ngere sirele ndoko
Mundinya nyin kali fura de ke folo ni be baga kantige inyina na ne be kan nyin kali ke ake doro me ebe sagi ko be delilaw fo nyin kali ke la min ka ba polendo de ko ni be baga kantige inyina na ima bismillah fo abe chokodi ko don ko ka kuma fura na min ye imam na Shafi'i rahimahullah wala kam majhabila kan tigali fe inyina nawo shanke silama de yi tuku ka to inyina nawo ni ma bismillah ko ya kan tiga bedu majhabu dobe ni tuku ima bismillah fo atetu me ni nyina na de abedu kuma sabana tuku majhabu dobe bismillah foli yi tugu ka toy kantigali la tedu inyina na ma bismillah fo atedu nin kuma sabade lo me kuma fulainde bangalendo mana ni tugu ka toy atedu me ni nyina na de amafo abedu kuma fulana kuma bangalewuna yi tugu ka toy atedu me inyina na de imake atedu yi tugu kake atedu o donendo ni nyina na fana ma bismillah fo atedu nin kuma fula de bala o nin kuma fula kelenkela le fule ka hadisa min fo kelenkele ba ka della ke noy donc munun ko ni be kantigali ke ni nyina na ima bismillah fo ambadu ko ala ko qur'ana kono rabbana la tu'akhidna in nasina aw aghtana ko ala ko falitu ko ala ko qur'ana kono antigi ala na nyina na kam minke an katawra kam minke kana minanai wala ke nyaati awe ko ola ni nyina na de ala ti minanai we katawde basitika amba du fana bon munun ko ni nyina na anta du ulu fana yukaddalakum ko ala ko qur'ana kono wala taakulu mimma lam yajkar ismullahi alayhi ko ala ko akana fendude ama ala togo fo min ka bismillah ma fo fenwo fe nakanatu o be suratu al-an'am kono ko ciiden fana ko oma ani hara damma wa dhukra ismullahi fakulu ko ciiden ko kantigali femmi ni kantigira nayi jolibe bo akantigi to fana bismillah fora ayodu ko hadisa mafhumu ni bismillah mafodu atedu kuma fulana tiku delila fure ko qur'ana de ko ala de ko kana fendu bismillah mafhumina ala manyina ani nyina baliya fo ola akoni bismillah mafhumina dura kana do ciden fana ko ni kantigali femmi be joli bo bismillah fora akadu ni bismillah fora ayatu hadisan la nyini mafhumu ni bismillah mafhum akana do shawul islam bun taymiya ben nindeka bun hajamu muhalla ben nindeka bun semina ka kitabu kono ki al uduhiyya risalatu fil uduhiyyatu aben nindeka ni bagan kantige nyina na ma bismillah fu anta do parce alaka aya koso ciden ka hadisa koso uko rabbana la tu'akhidhna in nasina utabo jabi ci wori ba fu mo an fana be barake noy ni Allah ko rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ghatana min saga min fule ka cinya sisa na ya soro yitugi ma bismillah fo de junubu bila ala bi mina yen na folo cinya junubu bila me tanki nyina na de bismillah ma fo saga yin ko ni jifar ote du na folo min cinya na ala ti mina noy rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ghatana be baraka ni rodela na folo min fule ka cinya
saga min fule ka tiɲa misi min fule ka tiɲa tɛ ala timina parce que ɲinana de mais saga in kɔni ye jifa yan tɔ to u ye aya in jaabi nin cogo de la kɛlɛ filanan u ko n'a ye nin kɛ mɔgɔ ye saga kanti ka ɲinana ma bisimilahi fɔ an ko a ye saga fufa ka taa fili mɔgɔ m'a dɔn saga in tiɲɛna ha kantigɛli fɛn wɛrɛ n'a ma bisimilahi fɔ siɲɛ ta kɔni est-ce que a ka ca u bɛ ɲina tuguni wa o tɛ ɲina tuguni dɛ a ka ca o tɛ ɲina n'a ma bisimilahi fɔ siɲɛ ta kɔni donc a bɛ kɛ sababu ye a tigi b'a hakili to bisimilahi fɔli la donc nin kuma de giriyalen don buntɛmiya ye nin de giriya bulosemina ye nin de giriya mais an y'a fɔ cogo min majaabi wɛrɛ taw fana ni mɔgɔ min y'o ta baasi tɛ kan dɛ an ko mɔgɔ wɛrɛw b'o kan Sheikh Salih Fawjani ninnu fana bɛ Imam Nasafi ye ninnu min fɔ olu fana b'o kan ni ɲinana de bisimilahi ma fɔ a bɛ dun ni tugu de a tɛ dun mais ni ɲinana de an b'a dun donc nin kuma fila de b'a la n'i ye min ta a la bon a ye ɲininkali filanan a ko saga saba yala bisimilahi kelen b'a bɛɛ ɲɛ wa ou bien a kelen kelen bɛ bisimilahi de fɔ a kelen kelen de bɛ bisimilahi fɔ n'i ye muru ta i bɛ nin kantigɛ i bɛ bisimilahi fɔ ni dɔ in fana nana i bɛ bisimilahi fɔ n'a y'a sɔrɔ kantigɛli cogo dɔw de bɛ sisan komi u b'o kɛ sisan a dɔw bɛ a masilama de bɛ a laamulama de bɛ a bɛ saga saba in bɛ bila kɔrɔ laamu kelen de b'a bɛɛ kantigɛ ɲɔgɔn fɛ bisimilahi kelen b'a bɛɛ ɲɛ o la bisimilahi kelen a b'a a bɛɛ ɲɛ o la n'a bɛɛ bɛ kantigɛ ni muru kelen de tɛ masi de b'a sama a bɛ boli u bɛ kan kan k'a bɛ tigɛ ɲɔgɔn fɛ bisimilahi kelen bɔ ɲa mais e ka muru de b'i bolo u bɛ kelen nati de i b'o kantigɛ o kɔfɛ u bɛ na ni filanan ye fo a kelen kelen e ka bisimilahi fɔ a la de bon ko cogo di baton ani laada kow bɛ bɔ ɲɔgɔn na bato ye de delila nana min na Kurana ni hadisa la ko nin kuma i k'a fɔ baraji bɛ sɔrɔ a la ou bien nin kɛwale kɛ baraji bɛ sɔrɔ a la n'i ye nin kɛ ala bɛ sara nin bɛ nin baraji sɔrɔ u b'a fɔ o de ma bato a diini ta kufiya bato ye de delila nana min na nin ye baraji ɲini fɛn de nin bɛ kɛ de bato de kama ka ala de ɲini n'a ye ka baraji ɲini n'a ye lagara u b'a fɔ o de ma ko bato laada ye de fɛn dɔ de a dagara i ye i y'a kɛ o i m'a kɛ o a dagara i ye maana finidonw tɛ n ka min n ka dumuni kɛ olu na a ɲɔgɔnnaw ninnu ye laadanakow de n ka muso jɛɲɔgɔnya ninnu ye hadamaden ka laadanakow de mais laadanakow dɔ bɛ yen n'i y'a ŋaniya ni baraji ala bɛ baraji sɛbɛn hali laadakow dɔ ni e y'a ŋaniya k'i dɛmɛ bato dɔ de la baraji bɛ sɛbɛn masala ni e ye fini do i kan na pour k'i ka lewura de sutura i ka sali i bɛ baraji sɔrɔ i bɛ tɛ baraji sɔrɔ n'i y'i ka muso yɛrɛ jɛɲɔgɔnya pour ka ŋaniya i dusukun kɔnɔ n ka jɛɲɔgɔnya in laɲini ye n ka den de sɔrɔ nin bɛ kɛ diinatigi ye ka silamɛya dɛmɛ baraji b'a la ou bien baraji t'a la ka nafagati ta k'a di ka muso ma k'u nafagati k'u ka sore fana d'a ma k'u ka tile fana d'a ma nin y'an yɛrɛ ka laadanakow de mais ciden ko sa dɔ ma a ko fɛn o fɛn n'i y'a ŋaniya k'a kɛ ala kama o ma tɛjalu fi muratika hari i bɛ min dɔn i ka muso da kɔnɔ i bɛ nafagati min di i ka muso ma hari n'i y'o yɛrɛ de ŋaniya ni baraji ala bɛ baraji sɛbɛn hatta ma tɛjalu fi muratika donc laadana kow ye de dɔrɔn min ba an yɛrɛ kan an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka ɲɛnamaya taabolo dɔ an b'o kɛ ɲɛnamaya in ta cogo la u b'a fɔ olu de ma laadana kow mais laadana ko dɔ bɛ n'i y'a ŋaniya ni baraji a k'i dɛmɛ bato dɔ la i b'a baraji sɔrɔ o la bon bato ye de delila nana min na ko ala bɛ bato n'u ye baraji bɛ ɲini n'u ye lagara u b'a fɔ olu de ma ko bato sirga ne saka koma an ga Allah bi faranti ndam ndaka mun nan na mer bi faranti to saka ga banga na kan non kan ne bi din bo anda nam dana kuma Allah an ga bi faranti ko mogo do e ba ni e ko ala ko te ciden ko o mandu ye
mais ni ko Amérique côté France côté wode kadouye ni ye ulu ko dusukuno be togode yaro silama folo anka konnan jeyinde kenyo gonye folo kuntum khayra ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar fo anka kenyo gonya mari bagade kanyo gonya marani nyumay kanyo fadanya ka bojugumama nyogo nyamari ani nyogo balili kono tora munum bi sura lay be sabaru ko ya bunay aqimus sala wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir ala ma asaba luma na yode fo adenya konde mugo nyamara ni nyumaye mugo fatana ka bojugumama tora min bi sura ka sabara kono odi ya to awadda abeddawa ni ba fe ka ke dawa kala ube nyamare kana bani kala abaka adabu kono foy ka ke mugo munyu bagade penchama be kuila ka ke munyu bagani sabali bagade donc nin ko sugu mugo munum buke utu dode min ni ala ta fora chilen ta fora umandai ni amerika ni franci fora kara ta dode dusuru ebi dusukun fagade ibe se ko bila sira tuko ibi dusukun fagade kam munyu de ka sabali de abe kuma jugu munun fo abe ke wala jugu munun kila e ba jate mina ta dode yika la duniya en ko chilen nabi nyuma do ka ko fonye darabahu qawmuhu wa dimawuhu akamu ya bugo kafari beke jole abafa allahumma aghfir li qaumi innahum la ya'lamun abake kafon ntigi ala ya fanka mugoma uta dode donc jama chaman be kuma chaman be fo uta dode emi mbado donc ibi disukunde faka ibeke munyu bagade ibeke sabare bagade ko la fam ate komi ni mo ye kuma jugu jabila hiro nin kelen ka ko direct otewo anka ke sabali bagade anka ke munyu bagade anka mo wole ube kuma munun ke kanjabe ube ko wole munun kanna anko munyu ko ni mo min donna kanna gele katiye sa ne kan neshiha ne ka konanja ne ka nyamarade ne ka balili amma ko sitala kaira kanna gele ifaraka bo ola ire nyini ola iki faraka bo ola donc na ya soro silamado ala soso min ba bolo amma ala soso ke min ba bo silamiya kono ala soso hakke min ba bolo akoni o hakke bara nyuma munun ba bolo ika kanuni o fanai parce que mugo do be se ka keta ko totally kam mugo fana ko koni dambela o ye kafir kun kelende min ye kafir kun kelende min ye mushrika ke mushrika min ba bo silamiya kono min ye munafaka ke min ba bo silamiya kono ibe ninde ko pew kawtige ka bo nyona mais ni tanke mugo ma bo silamiya kono bara udode ba bolo munu nye kabaira junubure uya fashiya ito oko totalement comme be kafir ko chokomi bara jugumi ba bolo ba ko ne o hakke abe nyuma munu fana kai ba kanunu o hakke donc ko betan ni chokodela na te komi ni mugo ye ko do ke dron kasika ko nduskun kono dron kam mabo nyogona ante kuma nyogon fe ayi hari datige nyogona ini silamane anyogona silama ube silama fasri ke datige le ki yere tigala doni ke ba ko ibn ne shi hade ke mo min be fashi barawula abe ala sosola ibe konnan jade kay kanya mari kapali iba nyamariya iba pale na ye nyamariya lini balili na ya famu afule na ma famu ni ya do karasa min fule ni nye abe nin kuma min fo abe nin ke wale min ke tanke mbe kuma fe mbafo ambe ko ke nyogon fe ata dabila me nyire bado mogodo ni nyire tike ka bwala pew nte kuma fe nte foli bilaka ante ko ke nyogon fe abe ko jugu imbila wala doni ke ba ko ibi yere tige ka bola le ibi yere tige ka bola pour akashe ka bo ko jugu ina mais ni yere yaro karasa fulere hari ni yere ne ni yere tige ka bonni na fashiri abe fashiri barakere mais hari ni ne yere tige ka bola ten ni fashiri bara dabila da tige nana kata silama fura de kama ni fura da be fenya ibake ni yere yaro ate fenya da tige boyina ce aka kuma nyogon fe du suri ka kontinala a sere ka kuma minta domme fule na ma shi ka kuma minta domme odo wa iba ko ne aka fashi ya hakke min bala iba ko ni oye bara nyuma munun ba buru silami ala iba kanuni oye obe do men nunu fanata ani bidamugo ta kelenye fashi bara fana mugo be ala soso ni fashi bara ani bidamugo fana difference gunu yo ko cede bidamugo ko ne bidamugo de oje nyogonya ibi yere ko somare ni yo wole kabo aka bidiyala ka sira yirala no ma son
salafu salihu be min ka bu yere tige ka bo bidia mo ma de ka fara ka bo nyogona pew mo ni min be fasika barato fana ka wote kelenya o fana ka fa parlant sallu ku balle nanta una duwa undega est ce nanta o kapiya wa man daga o faraja salli ko fe kashigi ka duwa ke ebe faru ko be betade na be mishire munum bolo farda ko fe nu be sigi ku be duwa ke te faruka ni e ka salli banna ki ka jikiru ke ajikaru munum be ka salli ko fe e ki ka jikiru ke ni tilala wala sallim minna rawatibu ba bolo ni nafila ba ko fe min be salla ko fe be ka rawatibu salli ube ni be boy kata me mo munum be fara nyugon ka ko salli ko fe be do ke kana faruka Kira ko mane men haram ram mundu ka kira ko no won ki kambe ko mu yimbe haram ram bari yiru mane men Allahu a'lam minyen inin kalin min ke ko nyogon soso ndel la ka kuma akan na ka koro ikhtilafu tadadi wa ikhtilafu tanawi mo munum ba fo ko nyogon soso min ba ni nyogon te ya do qaida do be hijibiya o bolo ba fo qaidatu jahabiyya ka soro qaida min do qaida chinyalelo نتعاون على ما اتفقنا عليه ونأجر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه نتعاون على ما اتفقنا عليه ونأجر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بافو جمع كل من نكوي روان مسلمون من يوكا قايدة ko an ben nan minna an shiraka ben minna dina kola an kan yugon deme wala an koke mais anye ñogon soso minna dina kola anka ujura di ñogoma ni nye qaida tiñalem bele bade ko nambe na minna qaida tiñalendo fam fulabe nambe na minna anka ñogon de mala aha nambe na la soso la abe daga anka ñogon de mala qaida tiñalendo anka ujura di ñogoma anye ñogon soso minna anka ujura di ñogoma ala nin ko abe kaburu bato ne masoma nka ujura dama ka kaburu bato la nin ko ale be sebaw nani ne konte sebaw nani ne be do ke sebaw de men ka ujura dama aka seba nani la ka ke hijibiya ude nani ninye hijibiya kore munye munum ba fe dro an ka fara ñogon kate ahli sunnah jama ko du de mari hijibiya ulu kala ñini ye dro jama ka fara ñogon ka ba fu nindi ma hijibiya tawhid ko to ka problème mu ye sunna ko to ka problème mu ye jama ka fara ñogon ka dro ba fu nindi ma hijibiya ika wolelite tawhid ka ite tawhidi men wudda ka wajurila ite tawhidi men wudda ka kutuba wala makotala ute sunna ko men wudda ka kutuba wala ite sunna ko men wudda ka wajurila ba fu nenu hijibiya an ka fara ñogon ka tendo uka qaida ininye qaida tiñale donc nambora la ikhtilafu yere ñogon soso togo ya fulade ikhtilafu tadadi woyede sisa ay mugo fulay ñogon soso ne ko ni nya haramu ye e ko halala do uba fo ninde ma ikhtilafu tadadi ni ñogon soso min fule nayi ayera doni ke baga golo do ko ni nya haramu ye do ko ni nya halala ye eska halala tigin be shaka to aka halala ka haramu tigin ka to aka haramu kawa ambe delela de yini
iba funnin de ikhtilafu tadadi be kele shite to e ka to itaka ne ka to intaka o ta ikhtilafu tadadi da an be dalila da yene ala ko fa in tanazatu fi shay'in faruddu ila allahi wa rasul na yin yugon soson minna e kote nin kote akwaye sagi kata alama ka sagi kata cide ba fo de ikhtilafu tadadi dalila de be nyine wala de qur'ana ne hadisa be min tala an bebe tugu oko ebi tabila ikhtilafu tadadi nete saka ton taka ebe to itaka la fonka delila dingi delay min ta kenaya an be bota delay min ta ke cinya an bo bila ninya ikhtilafu tadadi bo ikhtilafu tanawin an yen yogon soso parce que nyen nunu foni munye sen dola anka mogo do de taraw ka erenyo dola ko shebau yen yogon soso de ko ma farafara donc an kabbe an kana farafara shebau ma farafara yen yogon soso ko dolo ma farafara nye o faran fansha ko odela nko be ba ke kamin fo ko shebau yen yogon soso ma farafara shebau ma fara yogon ka ikhtilafu tadadi la de shebau yere niyaye uko shebau yere ko ni shebau benna minna ko delila do dinala ni shebo benna minna delila do dinala munyo yira parce que shebo tebbe kalonka nu ko shebo nu shebo farla nyogon ka fengo fenna ko ye delila dinala munya ke delila ye parce que dona shebo te fara nyogon ka kalonka shebo ka fara nyogon ka to ya fulade istima'u sharihu wa istima'u sukuti wa ijma'u sukuti ijma'u sharihu wa ijma'u sukuti ko dola sheba bebe shaka kuma dofo kafin nin kuma yin da nin kake uba fu ijma'u sharihu parce que sheba be ya foka ba ubebbe na ka folila ijma'u sukuti munye ko do fora sheba unyana ko do kera sheba unyana ube yi udade sheba kelenye kuma dofo sheba kelenye kuma doke sheba shima kuma beyu dade donc ni nyaayira tanke sheba beyu mako nin koina fentala ba funni de mai ba sukuti munna parce que sheba tu dade galonka tu dade galonka sheba mabbe ikhtilafu tadadi ka bara sheba tebbe galonka wodi ya to kai jima'u ni kera de lai mo ko fa bon sheba yenyo soso munna na mu farafara makele do ni nyogonche o ye ikhtilafu وهي مسألة اجتهادية اختلاف التنوع من يسيسا تهيا تشوكو فله أنا تشوكو تشامنا حديثا ولا عبد الله بن مسعود كتهيا به بنا باسا يتهيا ناتي تشوكو ما به سيباوري تهيا ناتي تشوكو ما به أبي سهرة بافني ما اختلاف التنوع ni eye buna basa kattahya chogo inde ta sahara bashi tiga be saka to itata ni ni Abdullah ibn Mas'ud kattahya chogo deta abe saka to ataka pashi ku be sahara ubafu ninde mako ikhtilafu tanawi tahya chogo abe tahya chogo la salli wale chogo abu mahjura ka salli wale chogo be bilal ka salli wale chogo be ni mu'min ya abi mahjura ka salli chogo ke asahara ni mu'min ya bilal ka salli wale chogo ke asahara ikhtilafu tanawi farda salli kofe ajikaru munum be kay salli kofe subhana rabbi sabani sabana alhamdulillah bi sabani saba
الله أكبر بسمري سبا إبه كمل دفن لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر كوفو مغانو دورو أونانا سبحان الله تنتا الحمد لله تا الله أكبر تا أونانا سبحان الله بسبني سبا الحمد لله بسبني سبا الله أكبر بسبني ناني أونانا وبافن مختلاف تناوي نمي بسبني سبا كي أكاني نمي تنتا كي أكاني نمي مغاني دورو دورو كي أكاني minye subhana bi sabari sabake ka ewa Allah akbar ko ewa bi sabari nana kany bebe seki take uba fundi ne waqtilaf tanawwi nimbe daga ahmar ibn hanbal ko akonni ko sugu yere hari e yere tahiyat dole be sekan ninke tahiyat dole be sekan nin jogoke jikru lay be sekan nin jogoke jikru lay be sekan nin jogoke parce que abe daga donc comme abe comme nimbake ka porto a wuli la chogo mi be comme wakati sera quoi donc اختلاف التناوي عن اختلاف التداوي المثاليه نونو نانيو ان شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك